Okay, yung nakita nyo naka 111, si Bornok mausok ko yan guys, no? And he is riding for Team Yamaha, Philippines. O yung naka-18, that is Terence dapat. And he is riding for Kawasaki, Philippines Racing Team. At kung makita niyo yung numero 1, yan pa si Glenn Aguilar. Okay? He is the only gold ng Pinas. And he is 18 times champion. Ang mga driver na sa pag wala nagalabot ng mga pick-up, wala si motor paliyog, dito na lang kamo sa highway park. Wala na kito space, bisan sa ibabaw. Loaded na ating parking area sa ibabaw. So much better kung exit na lang kamo, pila na lang kamo, linya na lang kamo sa roadside. Wala parking sa Tubang Santen. Jadi mata kag si Bornok. Sa tanan ng mga driver sa pick-up, lipot na naman dito ka mas ibabaw, one way siya. So direksyon na lang ka mas ibabaw kahit mag one way. Exit ka mo sa other side ng racetrack. Reminder lang sa pag wala nag-abot ng mga pick-up, wala nagkikita parkingan. So please, yan na lang pasahero nyo pag maglibot, pagkita ka mo sa Guay sa racetrack along the highway. Si Sacramento. Why tanah dia? Lawak gitu. Si Sacramento. Wow. Wow. Wow, Terence Napat. Wow! Wow! Limata. Joshua! Canada. Naka-yellow green, no? Si Rubber Mentong naka-yellow green. Break mo na. Of course, maraming salamat po sa lahat ng minor sponsor. Central Superior de San Antonio, PH Nagpipidyo Avellana Senior, Imas Construction Services and Supply, Avellana Iceland Corporated, Salvatore Management Corporation, Land Bank Philippines, Stellar Builders, Precious Grill and Seafoods, DCR Sa Rubber Mentong naka-yellow green, ha? DASA Goods, Dapa, Golden Road Runner. Checkered flag, 30 minutes ang aton nga
Practice for our pro. Paano ka? Tapos doon. Practice, tapos na practice. Thank you, Sige Golden. na, kung Okay. nakapuilo na.